शुभ सकाळ जय जगन्नाथ केमती अछंती आज मो जन्मदिनटा सकाल सकाल निदटा आज लागी निद भांगु ना पिलारा डाकी उठेदेले मत जा फ्रेश फ्रेश हो ब्रश फ्रश कर मार्केट जा मिठा पिठा नहीं आसिक केक फेक काटिया सांगे मिठा गुड़ा दे केक फेक काटिया काटिक गोटे कौन यात्रा फात्रा करिया जाए आगे फ्रेश हो जाए देखा फ्रेश फ्रेश हो टे जाऊँगी बजार टे मिठाटा नहीं आसी मिठा नहीं आसला शीत हो गाधे खाली ब्रशटा करदे ब्रशटा करदे जाऊँगी मिठाटा खाली नहीं आसे मिठा नहीं आसला गाधे गाधे पूरा फ्रेश फ्रेश हो ड्रेस फ्रेस पिंधि टे क्लास करिया क्लास रे कौन सेलिब्रेशन करिए बोली कहते देखिए मिठा पड़ा खाइबे भी तुम पिला खाइबे मिठा ए खोल रे शीत पशी हो बाबूजी कौन बाबूजी कौन कौन छाड़ी मंदुर कहीं बही क्या मंदिर बही जन्मदिन मंदिर कौन बही केक खाईदे ये केक खाईदे ना खाईदे खाइले क्यों तुम खाते हो इतना क्यों तुम खाते हो इतना ये कैसे क्वेश्चन है अरे जब मैं इसमें फोटो अच्छा सब पकड़ो अरे सबको केक केक क्यों नहीं लगा अरे वीडियो कर जोई अरे वीडियो कर जोई अरे वीडियो कर जोई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अब देखिए अरे यहां ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଛି क्या गिफ्ट
क्या मैले गिफ्ट मो ପାଇଁ गिफ्ट ଦେଇଛି ଆଜି ଭୟଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନଟା ହେଲା ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇକି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କରିକି ଧୂଳା ଫୁଳା ଉଡ଼େଇଥିଲେ ମୋର ଆଜି ମୁହଁ ପରେ ଟୋଟାଲି ବୋଳେଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି ବୋଧେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଲାଗିଛି ତାକୁ ପୁଣି କାଲି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବର୍ଥଡେଟା ଆଜି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କହୁଥିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି କାରଣ ପୁଣି ରାତିରେ ଜାଣିଛ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଟୋକା ମାରିକି ଛତୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କରନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୋତେ କଲେନି ଭାଇଗୁରା ଟିକେ ବୁଝିଲେ ମୋ ମନ କଥା ଆଉ କଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ କଲେନି ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରାତିରେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କରିକି ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ଆରାମସେ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଜି ବର୍ଥଡେଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।